Hey guys, welcome back to my YouTube channel. It's Melai's Vlog. So for today's video, ayan. Hawak ha? Hawak. Maulog ka. Sige. Maulog ka. Hingin. Maulog ka, mahulog. O yan na o. Ayan na, lamig ko na ang train. Choo-choo. Choo-choo. Anong bata? Ay, saan si Daddy? Choo-choo. Mahulog ka, mahulog ka. No. Mahulog ka na. Nag-stop na, nag-stop. Choo-choo. Choo-choo. Mahulog ka, o baba. Oh. Aakyat ulit. Diyos ko, mio perdonor. Hawak. Hawak, good. Nagmahulog ka. Hi. Oop. Sige na mo. Hawak yan, hawak. Hawak. Chut-chut. Nag-iingay. No, no. Hawak. Upo lang, upo. Upo. Amis na amis ang bata, oh. Chit, chit. Chit, chit. Chit, chit. Nauntog ka. Oh. Chit, chit. Chit, chit. Chit, chit. Chit, chit. Chit, chit. O, dito na kami parking. Chit, chit. Parking na. Chit, chit. Okay. Dito lang kami parking na. Okay na. Finish.